In this video, we are going to learn about label. If you want to buy a product such as food, drink, or medicine, what do you usually see before buying Jika it? kalian ingin membeli suatu produk seperti makanan, minuman, atau obat, apa yang kalian lihat sebelum membeli produk tersebut? Many people usually look at the packaging of the product, and then they are going to see the picture of the product, and then they will read the information in the packaging. All the information that we can find in a packaging of a product is called label. Ketika kita ingin membeli makanan, minuman, ataupun obat, biasanya kita melihat kemasan dari produk tersebut. Kita biasa melihat dulu gambar dari produk tersebut, kemudian membaca beberapa informasi yang terdapat dalam kemasannya. Informasi yang terdapat dalam sebuah kemasan suatu produk disebut sebagai label. Label is printed information attached on a particular article or container of a product. Label adalah informasi tertulis yang dicetak pada sebuah benda atau kemasan suatu produk. Where can we find label? We can find labels in a food package, drink package, medicine package, and any other kind of package of a product. Kita bisa menemukan label di setiap kemasan suatu produk, entah itu produk makanan, minuman, obat, dan sebagainya. What is the function of label? The first, it is to get detailed information about the products. Dengan membaca label, maka kita akan mendapatkan informasi yang lengkap tentang produk tersebut. Second, it is to choose the healthy and safe product. Dengan membaca label, kita bisa memilih produk mana yang aman dan sehat untuk kita konsumsi. The third, it is to avoid negative effects of a product. Untuk menghindari efek-efek negatif dari suatu produk. And the fourth, it is to get the best result of consuming any products. Untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari mengkonsumsi suatu produk. Jadi dari berbagai produk yang ditawarkan di pasaran, dengan membaca labelnya, maka kita bisa memilih produk mana yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan kita. There are some parts of labels. The first is called name or brand of the product. It is usually written in big letters. Nama atau merek suatu produk biasanya ditulis dalam huruf besar. Second, description. It is usually written under the name or brand of the product. Deskripsi biasanya menunjukkan produk apakah itu, dan biasanya ditulis di bawah nama atau merek dari produk tersebut. Third, contents or amount. For solid products, it is usually written in gram or milligram. And for liquid products, it is usually written in liter or milliliter. Isi atau jumlah suatu produk untuk produk padat biasanya ditulis dalam satuan gram. Sedangkan untuk produk cair seperti sirup atau minuman biasanya ditulis dalam satuan liter atau mililiter. Fourth, ingredients. Fifth, direction to use. Cara menggunakan suatu produk. In the medicine label, it is usually written down the dosage. Untuk produk obat-obatan, biasanya dituliskan juga dosis untuk obat tersebut. Sixth, direction to store. Cara penyimpanan. For example, in some packaging we can see keep it refrigerated. Untuk beberapa produk, seperti minuman atau yogurt, biasanya tertulis keep it refrigerated. Itu berarti bahwa produk tersebut harus disimpan di dalam lemari es atau kulkas. Seventh, expiry date. In bahasa, we call it tanggal kadaluarsa. This is a very important part of the label. By looking at the expiry date, we can see that the product is still safe and healthy or it's already expired. Sangat penting melihat bagian dari tanggal kadaluarsa agar kita tahu apakah produk tersebut masih bisa dikonsumsi atau sudah kadaluarsa. Eighth, nutrition facts.
It is usually found in food and drink labels. Informasi nilai gizi biasanya ditemukan di label makanan dan minuman. The next part of label is use. It is usually found in medicine label. For example, to relieve cough. Bagian label yang disebut kegunaan biasanya ditemukan dalam label obat-obatan. Sering juga disebut indikasi. Contohnya, untuk meredakan batuk. Now, let us identify the information of the following product. First, we are going to see the information in a food label. Lay's Classic. It is called the name or brand of the product. Here it is written down potato chips. It is called as description. Bagian ini menunjukkan bahwa produk yang disebut Lay's Classic adalah berupa potato chips. Net weight 28.3 gram. It is called as contents or amount. Here it is written down ingredients: potatoes, vegetable oil, sunflower corn, and for canola oil and salt. It is called as ingredients. Inilah bahan-bahan dari produk tersebut. And here we can see the nutrition facts. In this part we can see it is written down 03, 23, 21. It is called as expiry date. Hal ini berarti bahwa produk ini akan kadaluarsa pada tanggal 23 bulan 3 tahun 2021. The second, we are going to identify the information in medicine label. Here it is written down adult Robitussin. It is called as name or brand of the product. Here it is written down maximum strength, cough and chest congestion. This is called as description. Untuk menerangkan produk apakah Robitussin ini. Next, we can see the expiry date. And here it is written down 118 milliliter. It is the contents or amount. And we can see also the drug facts, active ingredients. From this part, we can see the ingredients of the product. The next, it is the uses. We can see here that the use of this product, this part is called use. Next, we can see here there is some directions. We can see there are some steps for the direction. For example, do not take more than 6 doses in any 24-hour period. Measure only with dosing cup provided. This part is called direction to use. Cara menggunakan produk ini atau cara mengkonsumsi obat ini. In this part we can see store at 20 until 25 degrees Celsius. This is direction to store. Bagaimana cara untuk menyimpan produk atau obat ini?